Kepala Bidang Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan perpanjangan status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020. Dengan perpanjangan tersebut, maka momen puasa dan lebaran tercatat masih dalam masa darurat bencana nasional. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR juga mengingatkan terkait mudik lebaran tak perlu dilakukan lantaran masa darurat bencana terkait corona telah diperpanjang. Dikutip dari Kompas.com, keputusan perpanjangan masa darurat bencana akibat virus corona tertuang dalam surat keputusan BNPB nomor 13A yang ditandatangani oleh Doni Monardo, yakni Kepala BNPB. Jika menilik pada masa darurat bencana akibat corona, yakni 29 Mei 2020, maka puasa dan juga lebaran pada tahun 2020 ini akan masuk pada masa darurat bencana. Meski penetapan awal puasa akan ditetapkan melalui sidang isbat, namun hari pertama bulan puasa 1441 Hijriah diperkirakan jatuh antara tanggal 23 April hingga 25 April 2020. Sementara menurut kalender Hari Libur Nasional 2020, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 24 sampai 25 Mei 2020. Dengan begitu, mulai awal puasa hingga Idul Fitri masih dalam kondisi darurat bencana. Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin juga telah meminta masyarakat Indonesia untuk menahan diri dengan tak mudik ke kampung halaman ketika Hari Raya Idul Fitri 2020. Hal ini menyikapi masa perpanjangan status darurat bencana karena corona yang ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Aziz menyarankan agar momen saling memaafkan saat lebaran dilakukan melalui sambungan telepon atau fitur video call. Namun, ia mengatakan tak menutup kemungkinan masyarakat bisa melakukan mudik apabila kondisi wabah virus corona ke depannya semakin mereda. Kemudian karena ini skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status tingkatan tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat. Sehingga BNPB perlu memperpanjang lagi sampai dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel karena kita nunggu daerah-daerah yang mengeluarkan status keadaan darurat. Demikian Tribunnews Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Guys, stop panic buying membeli sabun antiseptik atau hand sanitizer. Musuh yang kita hadapi saat ini adalah virus, bukan bakteri. Mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun biasa sudah mampu untuk membunuh virus. Karena sifat alami molekul sabun mampu merusak struktur virus itu sendiri. Virus corona diselubungi oleh suatu membran yang tersusun dari molekul lemak dan terdapat protein-protein seperti paku yang membuat penampakannya seperti memiliki mahkota. Sedangkan molekul sabun terdiri dari bagian yang dapat mengikat air dan bagian yang dapat mengikat lemak.
Saat mencuci tangan, bagian molekul sabun yang dapat mengikat lemak akan berikatan dengan molekul lemak yang ada di membran virus dengan cara merobek membran virus tersebut. Kemudian molekul sabun akan menangkap sisa bagian virus tadi dan akan larut bersama air. WHO pun menyatakan tidak ada bukti sabun antiseptik lebih ampuh dalam membunuh virus daripada sabun biasa. Bahkan, terlalu sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dapat menyebabkan gangguan pada kulit, antara lain dermatitis kontak irita. Nah, bagaimana dengan hand sanitizer? Hand sanitizer dengan kadar alkohol di atas 60% efektif membunuh kuman, namun tetap lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air jika ingin membunuh virus corona. Hand sanitizer hanya digunakan jika kita kesulitan mendapatkan air mengalir dan sabun. Jadi, untuk terhindar dari virus corona cukup mudah dan murah. Dengan rutin mencuci tangan, maka kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi, rutinlah cuci tangan walau menggunakan sabun biasa di bawah air mengalir sesuai panduan WHO. We have an important message for all of you, especially if you live in a country that is right now facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rules stay at home. But others do that too. We also have a strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know. They may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed. Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened. People started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home. So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists. We know that it is possible in just 3 days to provide face masks for 10 million people in one country. And we know that here we have fundamentally repressed the infection. Please share this knowledge and help us to change as many countries as possible. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag #MasksForAll. It can really save lives. And remember, I protect you, you protect me.
你早上我把哈，你早发，记上当啥你出去了，还你早起课，你活的个，你自己去喝，你啊，好那个，咱长大都是那，马里奥打几个，你自己喝，你早哈哈，你好啊，马体，你看，听着新生说，我也听你，有吼，你睡觉，你讲，你打这些，你吼，你按那谁哪谁好，马里奥莫来，我就去玩哈，你喝，你听，你有好，你看哈，你好啊，听听，你懂啊，你看啥？啥没看要说的？